शिव चतुर्दशी उत्सव को लेकर नदिया जिले के पलाशीपाड़ा थाने के विभिन्न गांवों में भक्तिमयी पूजा अर्चना शुरू हो गई है। कहीं मेले लगे हैं तो कहीं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस धार्मिक और सामाजिक माहौल के बीच प्रसिद्ध समाज सेवी तथा दृष्टिकोण स्वयंसेवी संस्था के प्रमुख अनूप राय ने मानवता की एक उज्जवल मिसाल पेश की। रविवार को पलाशीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गोपीनाथपुर पंचायत के रानी नगर कुलतला स्थित बाबा बूढ़ो राज शिव मंदिर प्रांगण में फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर उन्होंने 5 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में उनकी उपस्थिति से मेले को एक अलग ही गरिमा प्राप्त हुई। पूजा को लेकर क्षेत्र में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी और उनसे आत्मीय शुभकामनाओं का आदान प्रदान कर अनूप राय ने ये साबित कर दिया कि वे केवल एक आयोजक ही नहीं बल्कि लोगों के अपने हैं। उद्घाटन के तुरंत बाद उन्होंने 100 से अधिक जरूरतमंद लोगों के बीच साड़ी, लुंगी और धोती वितरित की। इस मानवीय पहल से अनेक असहाय परिवारों को लाभ मिला। भक्ति और सेवा का ये अनूठा संगम मानो शिव चतुर्दशी के वास्तविक महत्व को ही उजागर करता है। इसी दिन उन्होंने चांदेर घाट पंचायत के कुस्तिया उत्तर और दक्षिण पाड़ा में शिव पूजा का उद्घाटन किया। वहीं चांदेर घाट गांव के शिव मंदिर में आयोजित पूजा का उद्घाटन अनूप राय की माता गीतांजलि राय ने किया। इस धार्मिक आयोजन में मां बेटे की उपस्थिति स्थानीय लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। रविवार को पूरे दिन अनूप राय शिव भक्तों की सेवा में समर्पित रहे। पलाशीपाड़ा स्थित दृष्टिकोण कार्यालय के सामने से उन्होंने भक्तों के बीच फ्रूटी, पानी और मिठाइयों का वितरण किया। जहां जहां वे पूजा के उद्घाटन के लिए गए वहां उन्हें लोगों का अपार स्नेह, शुभकामनाएं और आशीर्वाद मिला। उनके प्रति भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों में ही नहीं बल्कि खेल के क्षेत्र में भी उनकी सक्रिय भागीदारी सराहनीय रही। मंगलवार को साहिबनगर ग्राम पंचायत के अभयनगर गांव में आयोजित 8 टीमों की क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। समाज सेवा के क्षेत्र में अनूप राय का निरंतर परिश्रम और प्रतिबद्धता लंबे समय से क्षेत्रवासियों का विश्वास जीतती आ रही है। जरूरतमंदों के साथ खड़े रहना, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभाना तथा खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में सहयोग देना, हर क्षेत्र में उनकी ईमानदार भागीदारी स्पष्ट झलकती है। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की उनकी भावना वास्तव में अनुकरणीय है। बहुत से लोग मानते हैं कि अनूप राय केवल एक समाज सेवी ही नहीं बल्कि मानवता के जीवंत प्रतीक हैं, जिनके प्रयास भविष्य में भी पलाशीपाड़ा के सामाजिक परिवेश को और समृद्ध करेंगे। नदिया के पलाशीपाड़ा से समीरन विश्वास की रिपोर्ट, स्टिंग न्यूज। আমরাও কিছু কাজ করি, আপনাদের কিছু শোনাই, আমাদের কিছু কাজ সমাজের জন্য আমরা চেষ্টা করি মানুষের পাশে কিছু থাকার। তা আমাদের এই দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে আমরা নবম আই ক্যাম্প, মেগা আই ক্যাম্প আমরা কমপ্লিট করতে পেরেছি, যেটাতে আমরা প্রায় 1100 জনের উপর চক্ষু অপারেশন করেছি। 11,000 জনের উপর আমরা চক্ষু দেখাতে পেরেছি, চিকিৎসা করাতে পেরেছি। তারপরে আমরা 3400 এখনো পর্যন্ত একটা ক্যাম্প বাকি আছে, 3400 জনকে ফ্রিতে আমরা চশমা দিতে পেরেছি। এই 2-2.5 বছরে সামান্য হলেও মানুষের মিনিমাম যে বস্ত্র যা নিহাতি দরকার মনে হয়েছে, 16,000-এর উপর বাচ্চা কি বয়স্ক, কোনো সময় ধুতি, কোনো সময় লুঙ্গি, কোনো সময় শাড়ি, কোনো সময় শীতের ব্ল্যাঙ্কেট, এটা আমরা 16,000 উপরে মানুষকে দিতে পেরেছি। এই জন্য আমরা হয়তো আমাদের একটু ভালো লাগলেও আমার এখনো মনে হয়েছে যে প্রায় 32,000 থেকে 33,000 লোককে আমরা বেনিফিশিয়াল করতে পেরেছি, কিন্তু মনে হয়েছে আমরা কিছুই করতে পারিনি। আমরা একটা সমাজবদ্ধ জীব, মানবতা আছে, মানবিকতা থেকে আমরা এই কাজটা করেছি। আগামী দিনে এই যে সমাজের এই যে একটা আপনারা কাজ করছেন, যে এই যে আজকে আপনাদের যে শিব চতুর্থী উৎসবে, শিবরাত্রি উৎসবে যে উৎসব, এটাও সামাজিক কাজ। তো সবারই উচিত নিজেকে বাঁচিয়ে অন্যের জন্য কিছুকে করা, কারণ আমরা সমাজবদ্ধ জীব। আমরা সারা জীবন কিন্তু থাকবো না, থেকে যাবে আমাদের ব্যবহার, থেকে যাবে আমাদের সংস্কার, থেকে যাবে আমাদের মানবতা, মানবিকতা। আমরা পলাশীপাড়া বিধানসভার প্রতিটা পঞ্চায়েতে ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ যারা আছে 133 জনকে ট্রাইসাইকেল দিয়েছি।
আমার মনে হয় আমার কাছে যত রিকুইজিশন এসেছিল তাতে মনে হয় না যে পলাশীপাড়া বিধানসভায় উইদাউট ট্রাইসাইকেল কোনো ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ কেউ আছে। আমরা বর্ষার পর এবং সময়ে 775টা ত্রিপল বিতরণ করেছি, প্লাস যারা পড়াশোনা করছে, যারা নিডি স্টুডেন্ট, দরিদ্র সীমার নিচে, শুনতে খারাপ লাগলো বলছি, কিছু মনে করবেন না। যদি মনে হয় আমি তো এটা করি, যদি এখনো মনে হয় কারোর পাঠ্যপুস্তক, কারোর বই খাতা লাগবে, আপনারা বিনা সংকোচে আমাকে বলবেন। ইমার্জেন্সি, যে কোনো ইমার্জেন্সি যদি হয়, এইটুকুর জন্য আমি আপনাদের কাছে কথা রাখছি, যে কোনো ইমার্জেন্সিতে আমাকে ফোন করে একবার জানবেন, আমি তার পাশে থাকবার সর্বতোভাবে চেষ্টা করব। কারোর বিয়ে হচ্ছে না, যদি মনে করেন বিয়েতে আমাকে পাশে দাঁড়াবার দরকার রয়েছে, আমি অবশ্যই ভাবে তার পাশে দাঁড়াবো, এটা আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। এটার জন্য এমএলএ এমপি হওয়ার দরকার হয় না, এটা মন মানসিকতা থাকলেই হয়। আমি সেই মন মানসিকতা নিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করছি। আগামী দিনে আপনাদের আশীর্বাদে এটা যেন কন্টিনিউ করতে পারি, সেই আশীর্বাদটা আপনাদের কাছে চাইছি।